আসবে যখন আমরা मेहनत করতে থাকবো, এই রাস্তায় সময় লাগাতে থাকবো, চলতে থাকবো। दूसरी तरफ ये मसला है, इस वक्त हमारी पढ़ाई का जमाना है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ाई में पीछे हो जाएं, पढ़ाई में भी माशाल्लाह अव्वल दर्जे में रहे। माँ बाप मालूम नहीं कितनी मुश्किलात से और कितने परेशानियों से हम लोगों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ साहब, अपने चीजों को आगे पीछे करके, अपनी जरूरतों को आगे पीछे करके वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा तरक्की करे। हमारी तो जिंदगी हो गई, लेकिन बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। उसके लिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हम जो है पढ़ाइयों में भी एक सुई के साथ आगे रहें, अव्वल दर्जे पर आए, डिस्ट्रिक्शन में आए, लेकिन उसके साथ हम, हाँ तब सबसे पहले हम मुसलमान हैं, सबसे पहले मैं दाई हूँ और उसके बाद जब तक बाकी। মেহমান বলতেছেন, ভাই ছাত্র জীবনে একটা বড় দায়িত্ব হচ্ছে পড়াশোনা ঠিক মতো করা। মা বাপ বড় আশা করে ছাত্রদেরকে পড়াশোনার মধ্যে লাগায়, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে, তারা ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে বলে আমরা পড়াশোনাও সঠিকভাবে করব এবং পড়াশোনা দায়িত্বশীলতার সাথে করব, যাতে পড়াশোনার মধ্যে আমাদের রেজাল্ট ভালো হয়। বলে ভাই পড়াশোনাও তো করব, সাথে সাথে আমি মুসলমান, আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, এটাও আমাকে স্মরণ রাখতে হবে। আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমত আমার জিন্দগি হয়, এই জন্য পড়াশোনা ঠিক রাখার সাথে সাথে আমাকে দিনের মেহনতও করতে হবে। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारा जमाना बहुत ही मुनासिब जमाना है। जैसे हमारी डिग्रियां खत्म होंगी, जैसे हमारी पढ़ाइयां खत्म होगी, हम जो है एक कोर्स तबलीग का भी करें। कोर्स जैसे मुख्तलिफ कोर्स होते हैं, लोग मुख्तलिफ कोर्स करते हैं। हाँ सब कंप्यूटर का भी हो जाए, इंजीनियरिंग का भी हो जाए और फला चीज भी हो जाए, उससे अहम और उससे ज्यादा जरूरी तबलीग का कोर्स है। हमारी डिग्रियों के बाद हम जो है अल्लाह के रास्ते में चलकर दोस्तों जो है 4-4 महीने लगाएंगे और जो है तरह जिंदगी का रुख बदलेगा और मजबूती आएगी और फिर आइंदा हमारी जो इमारत तामीर होने वाली है उसके अंदर ये बुनियाद मजबूत होगी और फिर जो है दोस्तों एक काम का मैदान है, उस मैदान में चलना हमारे लिए आसान होगा। এই জন্য ভাই মেহমান বলতেছেন, এইটা আমাদের জিন্দিগির এখন গুরুত্বপূর্ণ সময়, ছাত্র ভাইদের জন্য, নওজওয়ানদের জন্য, যুবকদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় যে আমাদের পড়ালেখা শেষ করার সাথে সাথে আমরা আরেকটা কোর্স করি। বলে তাবলীগের 4 মাসের কোর্স, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়া নিজের জিন্দগি আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো ঈমান আমল আখলাককে সুন্দর করি, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক করি। এই জন্য বলে যেভাবে ছাত্ররা কোর্স করে, যে কম্পিউটারের একটা কোর্স করি, ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা কোর্স করি, নানান কোর্স তারা করে এবং কোর্সের গুরুত্ব বুঝে মেহমান বলতেছে, ভাই ভবিষ্যৎ জিন্দিগি সুন্দর হয়ে যায়, ভবিষ্যৎ জিন্দিগি